Mayong adlaw sa inyo choy no. Naana po ta din hiya kay musudo po tag tanil. Ni atong kauban diyan na si Pukloy. Choy, naghugas na siya. Kumustang kalagayan choy? Kumustang buhay-buhay? Kira gyapon. Kira gyapon. Another day, another vlog na po ta choy. Welcome to mini vlog no kay mini vlog mo tani kay gamay pa jud kayo. Nakatay pag-asa ni choy na makuan sa samita choy. Choy. Nakatay pag-asa ani. Ano ito pag vlog-vlog? Ala. Sige lang upload. Sila upload no. Never surrender. Never surrender daw. Nya, dia takat-kat taron dia so tagtanil ron. Nya sulod na to choy. Unya kay nabardaw na tong portal dire choy oh. Bardaw nun bay. Ra okay ra na gamay ra na choy. Pwede ra na unya. Bardaw nun jud choy. Lagyan na itong graba choy, making. Ay! Taas choy oh. Ha? Ang. Masako. Kaya sa pulo ito ni. Pulo ka sa ako? Sige. Choy, mauna mong napagawas ron choy sa sulod sa kuan. Tunga sa oras, medya oras. Mauna napagawas na mo nagraba choy oh. Tama po, pila ka medya noy? Alak ka na yabo. Si tinta. Dirinik itsa dirinik. Sa ubos choy. Mauna dire choy oh, itsa naman sa ubos. Nya dire ra ko to choy, daghang salamat sa inyo choy.